Okay, we're online now. Palihog kong comment if you can hear me. If not, comment lang gihapon. Okay, please comment whether or not you can hear me. Good morning, tanan. 15 so far. Daw, paningog ko na mo. Okay, ingon si Desai, madunggan ra ko na. So far, there are 23 of us. How about ang screen? Okay ra? Oh. How about ang screen? Can you clearly see it, Rapod? Di pwede. Ano? Kumusta ang screen so far? Kita ra ninyo? Wait, I need to save this. Presentations. PDF. This is. So, since I think you remembered last time, di ba, diha tayo gi-invite nga kuan. Diha tayo gi-invite nga resource persons. So, I'll just have a rundown of this. So, comment lang ha if there's anything that you need to say. Mabasa raman ako ang comments. So, right now, I have two screens. Wait, reading. Read mode. Wait. Read. Awesome. View. There. Okay. Okay. So, this time, ako lang ning paspasan kay, di ba, remember, I sent you a YouTube link on this one. Okay, so there are 41 of us now. That's good. Good morning, tanan. Okay ra magka so far ang audio nako. Please write a comment if my audio is okay. Comment lang kung okay ra ang audio. Okay, para ditso-ditso ta karon. I'm waiting for one comment to go through. The last comment so far right now is ang kang Desai. Yes, sir, I hear you. But whether or not it's clear, I need a little confirmation. 44 na ta. I'm waiting for additional comments for a while, ha? Good morning, Jesse Adolfo. Madungog na. Okay, that's good. Ingon si Maria Fe. Okay, so padayon ako ha. Okay. So, I think you can remember that last time, madungog ra pero hinay. Hinay. Dulit ka na siguro. So, right now, ang microphone ako nang gidulit sa akong simod. Hasta akong gininhawaan ani og pangus mo, you should be able to hear it. I bet you can also hear sa balhibo sa akong ilong nga mapalid inig ginhawa nako. It sounds morbid pero murag ingana gyud. Okay, good morning tanan. Pareha na ta. Okay. As of last time, di ba, I gave you a link on atong resource persons gani on the nature of science and research, and then ang task nako in fact sa inyo ha, I ask you a question. Where is that? Wait, let me see that one.
Ang task 3 na to was this one. I ask you between the difference sa science and research. Okay, and then ang second number for that particular task was I ask you to narrate an experience, no? Nga gi-follow ninyo in part or as a whole ang scientific method. This is based on the video or that YouTube video nga akong gi-share sa inyo, ha. So this time, kaning nga presentation ato lang ning paspasan. Okay? Dili na nako ni siya ingon i-elaborate because I am interested in para sa inyo ha next nga output wherein you will be formulating your respective problems na. Ha? Oops. Okay? Okay na, dungog na. Okay na ka na, sir. Kusog na kaayo. Medyo hinay ang tingog niya. Kusog na. So, hasta, like I said, hasta ang gininhawaan ako. Balhibo sa ilong. Madungga na ninyo. Okay. Paspasan ako ni. Slide 1. So, di ba? Remember nga, you define in that video nga ang science is actually both the process of accumulating knowledge and ang knowledge itself or that body of knowledge. So, kumbaga, ang science is both a method of inquiry at the same time ang results sa inquiry. So, ang science is the process of accumulating knowledge. It could also refer to ang knowledge nga na-accumulate after following the process. Okay? So, it's objective daw, accurate, systematic analysis of a determinate body of empirical data in order to discover recurring relationships among others. Anyway, that's the textbook definition. So, unsa may aims na the science para ma-describe, natay mga maobserbahan, we can describe what happened there, ma-explain unsay reason nganong naingon ana, and then possibly predict in the future. So, another example is if you see, for example, like toys, and then atong ibahig ang toys, i-classify na to. You are actually employing the methods of science. Like, naibata, na siya usa ka bukag sa toys, and then ato siyang ibahig. So, for example, one way of categorizing is by color. So, itapok na to tanan reds, itapok na to tanan yellows, itapok na to tanan blues. So, that's an example of doing science pod. I-categorize na to. Another is, isagol na pong balik na to ang toys, ato na pong ibuwag, for example, ang soft toys o mga hard toys. So, there's a way of categorizing things. So, ang aim sa science, okay, is ma-describe, ma-explain, ma-predict. Okay? Categorizing, we group stuff together, we separate stuff together, come up with a system, explain something that is science. Okay? Paspasan tani, para reklamo lang ha if I'm going too fast. I will be giving you a copy of the presentation, by the way. So it deals kuno with generalizations, kanang mga conclusions good, and then investigation, prediction, causality, naturalism, determinism. So kumbaga ma-determine na to nga ga-expect ta og something what will happen afterwards. Science na siya, natural na asa nature. So unsa may expectation na to, unsa ning nature sa phenomena nga a certain phenomena nga ma-observe, and then we ask the question nganong ingon ana man. Causality unsay mga hinungdan, and then prediction dol-dol na related na sa determinism. Scientific method, i-identify ang problem, i-define ang problem. In fact, siguro naagianan ninyo, remember sa akong gihatag ninyo ang problema last time. Using that video, I gave you 2 videos, and then ang usa ka video nagtackle sa scientific method. So basically, as a rundown, you start with identifying the problem, define the problem, we create the hypothesis, and then reason out and then we test the hypothesis. So in this case, observation, ask the question, then form hypothesis, conduct experiment, accept hypothesis, or reject na to depending on the results of the experiment. Okay, research. Unsa man karon ang research? So kumbaga, ang research is different from science. Okay, sometimes we could say research is one of the processes under science nga kinahanglan nato i-carry out. In particular, kaning scientific method nga atong gisgutan sa previous slide. Okay? So,
careful, diligent, and exhaustive investigation of a specific matter. Kono. Unya, ang iyang aim is the advancement of knowledge. Kumbaga, just for the heck of it, walay reason. Mostly, mga sa ang there are different types of research. So, matouch na ko partly din natay gitawag nga basic research o applied research. So, ang examples of basic research, mauning gihisgutan din Okay? Ang aim niya is to advance knowledge. Okay? Ang aim is to advance knowledge. That's basic research. Now, for example, muadto ka sa backyard ninyo or sa bukid and then you try to observe a caterpillar nga nahimong butterfly after some time. I-obserbahan nimo, then pagpauli nimo nahinambog din kasi imuhang mama nga, mama, kita ko ang ulod ba? Primero, rin kaon siyang dahon niya, human nagkadugay, iyang giputos siyang kaugalingon niya, pagkahuman, migawa siya nahimong butterfly. That's a perfect example of basic research. Okay? Nga naman, just for the heck of it, walay rason, giobserbahan, imong gi-take note, and then you reported it. So, kita siya nga, gusto lang siya makahibaw, ang bata, for example, or ikaw, unsay mahitabo sa caterpillar. So, the bata went there, observed the caterpillar for a few days, nahimong pupa, and then later on, may emerge as a butterfly. And then he went home and then mentioned it dito sa iyang mama. So, it's already part of reporting. So, unsa man ang scientific process adto, identify the problem, wa siya kabalo kung say may tabo sa caterpillar. So, iyang giobserbahan. Iyang question is, maunsa ka ang caterpillar, no? Nga later on, natubag ang question nga, ang caterpillar mahimong pupa, and then pagka humag pupa, mahimo og butterfly. So, nag-research na siya, and then, iyang gi-report. So, appeal ko no sa process ang reporting. So, pag kanang publication, kanang extension, appeal na siya sa process. Uy, nga ano ni, oy, Tarsis Highlands, nga anong nanawag ka? Naan ako'y live video dahil, balhin dito palihog. Ing na si Tarsis Highlands. I-message ninyo si Inday Joby. Okay pa, audio na ko, guys. So far, there are 46 of you nga nagtanaw karon. Okay, so, meaning of research. Okay, ang research, di ako gi-mention ganiha basic katong example sa butterfly, that's one. Second example is ang applied research. When we say applied research, na kay problem nga gusto nga ma-resolve. So, I did remember when I was still in high school, example nga, kung tahay, nasamad ka, o niya, di ba, sa atua, tambalan na to, kamunggay. Niya, ang problema, ang kamunggay, matangtang. So, unsaon man na to, para nga, dili matangtang. Niya, effective man kayo ang kamunggay. So, one is, atong hiktan. Pwede na po. Niya, matangtang man ikaw maigligo. Dahil idea nga butangan na tong wax, so nagtunaw tag kandila, gisagol na tong ang kamunggay dito sa kandila, butangag mantika gamay, so humok-humok na, ipahid mo ra nag ointment. So that's a perfect example of applied research. You wanted to resolve it that way, inig-apply nimo, dili na matangtang ang ato ang tambal. So okay, so again, research is the careful, diligent, and exhaustive investigation of a certain topic. And then, ang aim niya is for the advancement of knowledge. Then, scientific research is, okay, let me just continue. Types of research, sila na ito ni itakol. Ito akong i-mention na gaganiha ang basic or pure research o applied research. Ang action research, kargado sa mga teachers ni. Nga naman ni si... Please inform Jovi nga mag-watch na lang sa live. Ayaw na sa kuan. Dili na... Wait. Dito nagikan. So, live video rako, wala na ang room. Ang room na ko, gi-close na nako. I left the room. So, please inform Jovi nga nagsige man siya request nga mo join sa room. So, right now, I'm going live. Wala na tao dito sa room. Please inform the others. Wala na tao.
sa room. Okay? Let me see. Ari ko sa cellphone. Kadiyat lang guys ha. Hold on. Hold on. Ari sa ako sa 2133. Wala na ako. Kadiyat lang ha. Can you still hear me guys? Okay. Class. Walang i-close. Okay, so live na lang ta. Ano? Okay, so madungog papadayon ko ha. Okay, that's good. Okay, madungog ra. That's good. So I will continue ha. Ayaw lang kayo mo kadisturbo ng action research mo ni sa education eh. So ako nang nahisgutan kaganiha ang example sa basic or pure or fundamental research and that of applied research. So kumbaga ang applied research doon natay something in mind nga we want to resolve. Kita sa field sa agriculture kasagaran nata dire kini may kasagaran nato. Okay, applied research. So we want to solve a problem. Lately karon sa forestry ang ilahang trabaho dito more on mga biodiversity research dito sa bukid. Gusto nilang i-identify ang mga tanom. We can classify it ang ilaha as fundamental or pure research. Pero when they try to identify the tanom para makabalo og unsaon pagpropagate, it's a combination na of both fundamental and applied research. Like I said, action research dili kaayo ni applied sa ato. So di lang nako po na i-elaborate og maayo. Method, historical research, descriptive research, or experimental research. Kasagaran for us sa field sa agriculture, experimental ang ato ang method nga gigamit. So kumbaga doon natay mga laboratory samples nga atong tun-an. Ang uban pod descriptive, usually mag-conduct og survey. Ang historical research basically magbasa ra kita og mga nauna nga mga basahon and then come up with our own conclusions based on records nga imong nakitaan. Kita sa field sa agriculture, as I mentioned, mostly ang ato ang gipangbuhat is under experimental research. Okay? Padayon. Okay. Points worth noting in this particular presentation. I don't know how many slides na ako napakita. Research employs the scientific method. Walay lalis din ha. Nakita na nato no. You start with an observation, we do an experiment, then later on after doing it, mudrota og conclusions base sa atong naobserbahan base sa experiment. Ang research pod is done to advance science. So, nagsigita og panuki-duki para mo abanti ang science. Again, unsa to ang science? It's the process of accumulating knowledge. It is also the knowledge itself. So we could say in defining science as the process of accumulating knowledge, it's very similar to research. If we define science as the existing body of knowledge, it's different from research. So research is a rigorous activity that borrows characteristics from science itself. So dapat objective siya, dili siya ingon subjective, then accurate, eksakto, systematic, kinahanglan og analysis, determinate og empirical. So kung tayo determinate klaro og unsay resulta. Mana. So this is the last slide for the review sa topic nga akong ipakita. Proceed ta sa next ha. Like I said, paspasan na to ni kinaghan na tag kinahanglan i-cover. Niya human naman ang ato ang activity for this. Okay, next would be kani asa tong usa priority research areas. Mabasa ra ba ninyo? Kadiyat ha, ako sanay i-convert og PDF kay mas tarong tan-awon. Kadiyat lang.
RIT anya view read mo. Okay? Priority research areas. Daanin ako ng mga presentation, but basically kini nga mga unsa man yung priority research areas, kumbaga unsa nga mga fields, unsa nga mga topics ang gitagaan og priority sa atong gobyerno. So, kumbaga, if you intend to secure funding from the government, unsa man nga mga topics sa research ang taas og chance nga punduhan nila. Okay? Mao na siya atong tubagon din he. So, this is actually based on the CHED daan gani dahil ni wala ni ma-update, but mostly ang contents ani niya is maura gihapon. Okay? Dili ni siya ingon nga mo vary og dako every year. NERA, ang CHED is Commission on Higher Education. NERA means National Higher Education Research Agenda. So, unsa man nga mga fields ang priority areas ni CHED? Ingon siya science and math, education and teacher training, health and health profession, information and communications technology, engineering, agriculture, apil ang agri, envisai, humanities, social sciences, and of course other disciplines. In short, bisag unsa under the sun balon ni CHED nga anay ang tirada. But anyway, priority themes. So sa man nga mga fields ang nganong kang CHED man atong tripan din hindi ay, by the way. Well, SUC man ta, State University or College ta. We are under CHED. So, kung mga itag kwarta ni CHED nga punduhin may kay mag-conduct mig research ng ani, pilion na to ang topics nga ilang gusto. Mauni nga mga topics ang ilang gusto. So, food safety and security, indigenous energy sources, vaccines and diagnostic kits, disaster risk management, pollution control, climate change mitigation, adaptation, ASEAN, then peace process and conflict resolution. Kana uban wala tayong labot. Siguro arita maka kini nga mga topics diri sa food safety and security probably. DOST, National Science and Technology Program P, Agriculture and Forestry, Natural Resources, mo nila ha. So, AANR ang ilang tawag ani. So, kini AANR, Agriculture, Forestry and Natural Resources, Health Sciences, sa DOST na ni, Department of Science and Technology, Biotechnology, Informations and Communications Technology, Microelectronics, Earth and Marine Sciences, Fisheries and Aquaculture, Environment and then Natural Disaster Mitigation. Actually, this time, Diapadeo, Energy, Material Science, ug Engineering, then Manufacturing, ug Process Engineering. National, kalimot ko ining Basic Research, National Integrated Basic Research Agenda. Samok na kaini, but I have a newer one from DOST, revised forms. Naatay gitawag kani siya, mao na ni National Harmonized HNRDA. So, Harmonized National Research and Development Agenda. So, this is for 2017 up to 2022. So, nadiri ang mga topics nga ganahan ni DOST. So, kini National Integrated Basic Research Agenda nadiri sa health. Kita kasagaran nata diri sa agriculture, aquatic and natural resources nga field. So, industry, energy and emerging technology, disaster risk reduction. So, dapat, as much as possible unta, ang atong choice of topics para sa ato ang thesis pohon must fall within sa priority areas sa PICARD or sa DOST. Dire, sa tanaw na to niha, kanina lang atong tanawon instead of looking at my original presentation kay karaan man to. Page 26 yeah. So, let me go to page 26. Mo na ni. Okay. So, AANR, Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development Agenda for the period 2017 to 2022. Again, unsa may but pasabot ani. Mao ni ang priority areas
sa Department of Science and Technology, particularly sa field nga agriculture, aquatic, and natural resources. Meaning, kung mag-conduct tag research, mga tag pundo, kani nga mga topics maoy taas og chance nga ilang punduhan kaysa magpasagad ta og mga topics nga pilion. Ha? So, sa crops, sa agriculture, unsa man sa crops, abaca and other fiber crops, coconut, rice, corn and other grains, fruit crops, legumes, mung bean, natural sources of dye, pili, kasoy, cashew, ornamentals, coffee, cacao, root crops. Then, ang commodity focus na. So, basically, tanan. So, anything under the sun, pwede. Basta crops. So, fiber crops, food crops, o guban pa. Okay, agronomic ng mga crops, root crops, tanan, native animals, apil. Mo ni ang commodity focus. Aquatic, dili kay tamutira na dire kanilang duha na agri. Dayon, research priorities for agriculture. Mo ni ang mga topics silang gusto. Germplasm evaluation, conservation, utilization, and management. Unsa man ang germplasm, murag ni siya og mga sample ba sa mga varieties. So it's basically collection. Mangita conservation, mag-conserve og mga old nga mga germplasm, mga karaan nga mga seeds, evaluate, i-conserve. Varietal improvement and selection, production of good quality seeds, cultural management practices para sa soil health, nutrient and water management, development of biofertilizers. You can actually look online. Ako lang dito ni kidaghan man ni kayo. Research on cultural management practices, number 4. Research on crop production systems, number 5. 6 is post-harvest processing and product development. Priorities for 2018 to 2019. 2020 naman ta. So priorities for 2020 onwards, multi-location trials of various technologies, mag-trial sa mga bagong varieties, mass production of pest and disease-resistant varieties of various crops, mag-roll out pod og mga mature technologies. Livestock are on the agenda: breed development, genetic improvement, reproductive biotechniques for priority livestock species, nutrition, conservation, vaccines, detection of chemical residues, production of management decision support systems. Kutas, daghan kayo. Product development and processing, number 8, and so on. So basically daghan kay na. So ayaw mo kagulog mayo. Nibra ni siya, natural sciences. O di na nako ni cover. Daghan na kaya na. O list ka katong ilong na. So motto, in short, halos tanan. So priority research agenda sa field sa agriculture. So motto na sila yung mga commodities nga ipang hiskutan, doon na po yung mga topics nga ipang hiskutan. Nganong ako man siyang gi-cover mainly para doon na tayo idea unsa nga mga possible topics ang atong pilion when we come up with our own respective proposals na. Alright? Wait. Next slide. Priority areas. Research right. Formulating a problem. Okay. Aray na ta sa formulating a problem. Kita na siguro ninyo. So far, there are 47 of us. Save ko ni mas dako man tan-aon kung naka-PDF. Wait. Here you go. Still kansi ko ninyo da. Kaihion naman ko niya. Og kamoy kaihion. Uditsor mo pangihi niya. Ako tiwason ko lang saan eh. Okay. Okay. Unsa tong last na tong activity, kids? Last activity was 3. Output 3. Uy! By the way. Again ha, again. Fill up itaw ni. Nay nag-submit na ko nga wala ni pangalan. Zero na to. Fill up itaw ni ninyo dire. Second, use the file name suggestion ako inig-save ninyo. Okay? So, for example, ani ha, sundo na to. I-save as ko lang ni siya. So, ako, for example ni, so, mao na spelling sa akong pangalan, by the way, walay I din handapita. There is no I there. So, R-I-T-C-H-E lang. Pwede butangan na itong middle initial. Anaha, ibutang inyong pangalan.
Then, course and section. So, say for example, BSA 2B, for example. Subject, AG, okay, CC 2113. Sudli na diha. Date, pizza, pagbuhat nimo or pag-submit nimo. So, October 8, for example. Output number 4 na ni. Sunod, dire, batangan ta ni. Okay, unya na nako ni tiwason ha. Inig-submit in taon ninyo nako, mga undoy, mga inday, dapat filled up ni siya tanan. Kana kay naa naman ni dire sa ubos. You fill that up and then inig-save as ninyo. Okay? Make sure nga unsa to? Akong gikuan BSA 2B, for example. AGCC 2113 our subject underscore output 4 underscore inyuhang last name then inyuhang first name. Ug wala in town na, how will I identify kung kinsa mo? Then i-save na ninyo. And then ang file i-email nako using the file name as the subject pod. Until now, I am still getting, okay, I am still getting emails nga wala mitahod sa sistema nga akong gisuggest. So, let me check ha. Rag na apag yun, may kalaki ninyo ging ani. Kamo may mga suspect ani. So, this one, for example. Judian Naason, walay subject. Unsa tay subject? Dapat ang subject ingon ani. BSA 2A underscore AGCC 2113 underscore output number underscore last name first name. Mao ni siya sakto. Dapat si Merly. Okay, that's good. BSA 2A underscore AGCC 2113 underscore output 3 underscore last name ni Merly, then first name. Si Judian is not following instructions. Si Junril is not following instruction. Si Judian nga pulgadas share in single quotes is also not following instructions, pero I think this is automatically generated. Diapa, I am sharing. That's wrong, yapon. I think this is also automatically generated. So ato ning i-fix. Okay? Ronald, diapa. Dali kayo mo naka-email, so you are not watching me this time. For example, ang uban pod, submitan po ka og daghan kayo. Diapa, BSA 3. Si Jaisel, output 3. Maulang gihapon, please in town, tagsa lang isa i-submit sa ako, kay mapuno tanawa 122 na pod. Okay, Eric Gutierrez, mao gihapon. Dapat magsigig tawag na pod nako. Wait. Wants to join the class, decline. Walay basa-basa, Nay uban, please inform them ha. Nga adto na dito. Okay? So inig-email ninyo, mao na to. So na ko yung suggestion unsaon. Okay, padayon ta. Asan ako? Dara. Again, anaha. So mo na inig-submit ninyo ha. I will be changing this one. Proceed na ta. Research problem. Okay. So, mo na ni, ang inyong output for, which is due next week, mag-formulate na mo sa inyong research problem. Okay? So, maghatag na kong instruction later. So, tagantay mo idea kung saan pag-formulate. Siyempre, okay? Please do not forget this one. Second year pa man day mo, no? Patay.
ibagay-bagay na ni sa major nga inyong gusto because within the year, by next year, padong ninyo og third year, okay, magpili naman mo og inyong major field of specialization. So, pili na mo og topic nga duol-duol sa tinuod. For example, nagplano ka nga mag-animal science kag major inig third year nimo. Unya, you will choose a research topic karon para sa ato ang requirement nga about rice production. Simang kayo, iduol-duol na lang daan sa animal science. Alright? Kasi nabot ta, kids. Kung tahay ang major nimo plano, horticulture. Pili na lang po og topic nga duol-duol sa horticulture. Ayaw in town pagpili og topic nga duol sa ansay kay madubli atong trabaho. So, ang output na to karon, okay, for this semester is a research proposal. Mo na akong pangayoon ninyo. Mo na katapusan ninyong isubmit na ako. Ang inyong later on, you will also be writing your thesis. It's okay nga dili masunod ang inyong gibuhat karon later on inig final ninyo. Pero nganong ato man dubli-dublihon atong trabaho, di ba? It would be a lot better kung ang inyong gibuhat karon mauna pod mo'y atong ikandak later on when you will be in your third year. Di ba? It doesn't make any sense kung tuyoon lang yun nato og usbon-usbon. So as much as possible, you stick to the original plan. Like I said, usbon ako. Right now, ang inyong output for this semester will be a research proposal. But it doesn't mean nga mauna gyud na ang thesis nga inyong ikandak. It's okay nga ma-change na siya. Pero, like I said, it would be a lot easier later on kung di na nimo usbon kay imo naman lang i-improve ang imong existing. So mao na nga sa pagsugod pa lang daan, mag-formulate ta og problem kanang duol-duol na sa tinuod. Okay? So problem formulation ta padayon. Ang problem, pag-formulate ko na sa problem is the planning of an investigation which indicates the data and technique needed to answer the problem in the question. Okay? Mauna siya. So, kinahanglan doon na tayo problem. That's the problem ko, no? What's your problem? The problem is I don't have a problem. Ana, usahay god, instead of saying problem, we just call it a topic. Okay? Unsa man nga no problem man, we go back to the concept of the scientific method. Okay? You start with the problem. Again, example nako. Naa kay samad, ang imong samad tambalan nimo og kamunggay. Unya kay inig-apply na tog kamunggay da ika-aksyon uga sa kamunggay matangtang man. And that's the problem. 'Di ba? Ang kamunggay magsigig katangtang. I must find a way nga ang kamunggay nga akong gitambal sa samad will stick to the samad para madali og ayo ang akong samad. So, mo to akong problem. So, I have to solve that problem. So, similarly, when you will be choosing your topics para sa inyong respective ng mga proposals or thesis, you have to formulate that problem. Okay? And then, indicates ko na the data and technique needed to answer the problem in the question. So, going back to the kalamunggay samad nga question, number 1, kamunggay is effective. Unya, matangtang lang. So, basin tingali, ang ako ang hypothesis is, kung dili magsigig katangtang ang kamunggay, basin og dali maayo ang samad. So, mangita akong paagi nga ang kamunggay mutapot sa akong samad. Okay? So, kumbaga, right there, it's a perfect example of employing the concept of the scientific method. So, mo po din yung buhaton karon. Okay? Pero papil sa ta, di pa na ito ni i-conduct experiment tayo kay proposal pa man. Maghimo sa tagplano para sa inyong thesis later on. So your proposal is basically your plan on how to conduct your thesis in the future. Like I said, ato nang i-align sa inyong major pohon in the third year, ato na pong i-align sa priority research areas sa agriculture, sa DOST, and so on, aron dili suhag kayo. Okay?
Alangan maghimo kag problem niya, di siya problem, galangan-langan lang ka. Okay ra na sir, okay ra na sir kay total compliance naman. Pwede na gud gyapon. Pero tuyuan gyud natong trabaho ning wala na angay trabahoon, di ba? Next slide. How should the research problem be? Okay? It should express a relation kuno between variables. It should be stated as simple as possible. It should imply possibilities for empirical testing. So, express a relation between variables. So, example, may ka nga, ang kamunggay nga analogy na to, nga, basin og maayo ang samad og dali kung ang kamunggay dili matangtang. So it expresses a relation between variable nga the longer the time nga ang atong tambal ang kamunggay will stick to the wound, the faster it would heal. Diba? So there's a relationship between variables. Ang time nga nagtapot siya dito, that's one variable, ug ang kadugayon nga usa siya maayo, that's another variable. Atong ipakita ang relationship nga mingon ta nga basin tinuora sa nga og dili ni matangtang ang akong kamunggay mupilit ra ni sige mas daling maayo. Okay, it should be stated as simple as possible. Ing ato nga pag-state nga siguro mas daling maayo kung mas madugay ang time nga nakatapot ang maong tambal ana siya. So it should be stated as simply as possible. Then, it should imply possibilities for empirical testing. So, pwede po na to na siya i-test. Yung ana na siya. Aksyon nagkalibog, no? So, good na mong pangatol. Inyong ulo. Ako may problema, kaya akong upaw mo ikatol. Next. Why is a problem a problem? Okay. Of course. Number one, diyan na po yung inter na pod. Mo join ko no sa class, wala na ta sa class ang katuning mga uwahe ni pang decline ako ni puro wala na ta dito, di na ta sulod dito. It's difficult to formulate mao na nga problem ang problem. Students assume that ang advisors give it to them. That's very wrong. Okay, you choose your advisors based on the topics nga inyohang i-imagine na nga ako for example ganahan ko mag agronomy nga ang topic nga gusto na kong i-explore would be for example corn production ing ani nga aspect for example mas si Sir Bert siguro akong duolon ing ana so dili ingon nga ang advisor mo mohatag ana ninyo okay kamo mo formulate sa problem tabangan mo og refine sa inyohang problem sa inyohang mga advisor. Okay? Then, ang problema is sa problem, okay, is mag-create man ta og researchable topics from broader issues. So, for example, maingon ta karon nga paita sa pandemic, nasamot man kapubri ang mga tao. Unsa may sulbaro nimo? Gusto ko nga di na mapubri ang mga tao. That's a very broad issue. I mean, that's beyond our capability, beyond siguro sa unsay makaya nato maski gobyerno gani reklamo ka nga paita sa pandemic nasamot magkapobre ang mga tao i-rephrase na to na like unsa may gusto dai nimo mahitabo gusto kong di na mapobre ang mga tao ay sa ngano man nga himayon mo create researchable topics from broader issues like ngano di ay so napobre ba tinuod so bitaw sa di punta sigurado di kay miingon mo to among silingan nga wala na siya trabaho mo ba niya man ang katong pika silingan nimo so wala mo kadungog so i-rephrase na to nga is the pandemic causing job loss broad paghapon bitaw no ang pandemic ha what if mo question ta nga is the pandemic actually affecting the transportation mo nang dili na ta makabiyahe di ba so there are a lot of questions nga mahimugso gikan sa usa ka broad nga question and that's the difficulty of formulating a problem because we have to find that very specific question nga kaya na natong answeran. Si Rosme na po mo appeal decline. Please inform the others pang textin ninyo kung maka-text mo
i-message ba ninyo. Anyway, ang kining ako ang live ma-recorded man ni shortly, so all your classmates nga wala karon can still watch this one replay later on. So that's the good thing about this. So I think ing ani lang ta saba pug kay ganiha ay og maadto ta sa room kita tanan gatagsa og microphone gatagsa og webcam puol kay tan-aw sa inyong mga dagway. Hila sa Mr. Ay. Sunod, ang kaning mga batignaong di nako papilon ng mga laki ay mo kapil kaning mga gwapa ra mo itong papilon ay magsaba pasig itugan ko sa admin komedya ra to. Anyway, dayon ta. Students assume that advisors give it to them. Ang kuan ko no mag-create patawag researchable topics from broader issues. I already have explained that one partly, no? So, it doesn't mean nga ang broad nga issue dito na tuog sa gubang kay lisod kay na hindi na makaya. Then, lack of information on current trends in the field. So, mao na nga importante para ma-formulate na to ang problem, magbasa sa tadaan. So, you need to read some more. So, before questioning or before coming up with your problem, dapat magbasa po tadaan. I had a student before in the same class. Yeah. May question siya nga, why does the cat scratch the wall? Ko ha? Ngano kuno nga ang cat mo scratch sa wall? Kung lisura tubag ani siya ang question. Kung tanawon sa nato kay basin baya og nature na sa iring nga basig ganahan sila maminaw niya. Animal science man siya ko. Saan na to ni pag-relate sa imong topic dong? So atong i-rephrase dapat ang ato ang pag-state sa problem nga something workable na siya. Okay? Then fear of cost and complex procedures. Usahay pod maghuna-huna ta nga susog kini akong thesis basin og mahal kaayo ni dili lang siguro ingana ba. So mangutana tana kung kani akong topic pod na ba kahay maka-advise na ko ani sa ingana nga mga questions. Sometimes it makes things a little bit more complicated na. Worst kung anha ta magsugod nga graduating na mo, di ba? So karon ang high time nga magsugod na mo start or mag-formulate na mo sa inyong respective ng mga topics for research later on. So ingana siya. Padayon. Unsaon man nato pag-select ang problem. Okay? 1. You have to fully understand the field that you intend to study. Right now, I don't expect you to fully understand the field kay pag pagsugod second year pa. Kumbaga siponon pa kayo mo pa'y pagsugod ninyo gyud mga kanang babies pa kayo mo sa field sa agriculture. Samot na tong mga taong sipat kayo, dili magtuon, dili mangutana, sige lang ga ML, sige lang ga FB, di ba? So, the more nga mo basa mo, the more nga mo explore mo sa field nga inyong gustong tanawon, okay, the more you will understand, the more that you can formulate your problem. Even ako mismo, I'm having a problem formulating a problem kung dili pa kasigurado gani og unsa gyud exactly ang gusto nimong i-pursue. So you need a full grasp of the topic that you intend to work on. Next, use your curiosity as a guide. So mag-start mo og mga observations like for example, this is a perfect example nga katong sa econ nga topics like moingon ta ang question nga muginan siya kaha ko kung magbuhi kog baboy kanang fattening ba kasagaran biya nato muhi lang tag baboy niya ang kwintahon lalogra. So wala na to kwintaha ang tubig, ang kuryente, ang structure na to sa or ang atong alad sa baboy o atong kahago. Na question would be, pila ka kababoy akong buhion para nga mo break even ko? Okay? Mga nga na ganyan questions kasagaran, mga tatay, mga nanay na to. Pangutan-o na to. Siya, buhi lang ta do, may lang ni para pang enrollment ni mo. Hinon, libre naman mo karon yahay. Diba? So, wala na bayad. Most of the time, we are thinking nga mamuhi gani ka ginansya gyud basin diig na alkansi ta not unless nga atong i-take note og tarong. So gamito na to ang curiosity. For example, kabantay mo na pa ilang istorya nga ngano man ang iro na isagbot gani kuno nga kaunon sa iro tambal ba kato. So mga ingana gani nga mga observations. So you your curiosity as a guide. So dapat you should be curious enough nga
igmat mo, alisto mo, mobantay, ug sa mga butang nga wala ay bantay sa uban. Ana ko no. Discovery daw is not observing something new. Dili ko no na discovery. Discovery is observing something old kuno nga others failed to observe. So, daugon na gina okay sa igmat kay mamantay. So, kato mga himantayon basin na ay edge aning dapita. Choose kuno short and clear topics pagpili sa problem. Kay most of the time kining topics ninyo inigsugod broad pa gyud ni libog pa. Read published articles in your field. So, itong mga research nga gipang buhat sa una, tan-aw na to. So, siguro a good way to start mo ni pinaka dali is mubasa ta og mga thesis nga nauna, tan-aw na to ang ilahang recommendations. Ang atong topics nga i-pursue base sa ilahang recommendations mo na pinakasayon, pinakadali. Analyze current trends and practices, then look at recommendations mo ni naiskutan from previous studies, then modify or extend previous investigations kung kanang mga results nga dili pa kay conclusive, for example kay they lacked time during the conduct of that particular study, atong i-extend or atong i-broaden ang scope. That's another approach to do that. Okay, questions to clarify a problem. Is the problem ba kuno interesting? Okay? Bag-o ba siya? Basig na anay nauna na to og tuon ana. Is it new and not yet studied? Will the study add new knowledge? Mo na ni karon balik ta sa science. Is the problem feasible? Workable ba? Nanabay nauna na to og tuon ani. So para ma-clarify na to, dapat natay answer ani nga mga questions. Dapat interesting siya. Yes. Is the problem new and not yet studied? Dapat yes po ni siya. Or kanang subtopic lang pwede ra. Will the study add new knowledge? Dapat yes po ni siya. Pwede ra po subtopic ra kay lisod biya kayo. Is the problem feasible? Dapat yes po ni siya. Pero ato ning i-refine ang question. Has anyone else studied it? Dapat wala unta if possible. Pero dili magud nga nakadaghang tawo na una ninyo. Ikaw gyud kinaunahan. Well, imuhan ang discovery in a way. So, kumbaga, ato lang ni siyang ligas-ligasan gamay nga something workable na siya sunod. Okay? Saan na to pag-define ng problem? Okay? Topics ko no should neither be too vague or nor too broad. Dapat klaro siya. Dili pwede nang way klaro niya. Dili po nang broad kayo, like I said. I mean, atong sulbaron ang poverty sa Pilipinas, di ba? What's the cause kuno nganong pobre ang Pilipinas? Lapad ra man kay nang problema. That is not workable. Even mga politicians wala kasulbad ana, mga dagkong negosyante wala kasulbad ana. Choose a topic or modify a certain topic such that it can be workable within our own terms or atong kaya. Okay? Dapat klaro pod. Next, state it in a question form kuno that requires a specific answer. So pwede na to usbon og state. Unsa may hinungdan sa blank blank blank. Kung mao ni ang hinungdan, pwede ba nato ning ingani-on ingana. So dapat workable gyud siya. Then carefully state the limits of the problem. So do na jud kay limitations mo na ning katong scope and limitations of the study later on. And then define any special term used in the statement. So basin og you will be using a term nga dili kayo common, so ato na siyang i-define properly. Workshop naman hurot na. Okay, so hurot na. Yeah. So ako ning i-post later on kining kuan. Ako ning i-post later on ang mga slides. So right now, I can entertain questions. Unya, maghatag na po ko sa bagong task ninyo which is due next week. Okay? So magpaabot ko og feedback for questions, and then later on when I go offline na pod, kung doon na mo'y questions, ako man i-post ang slide if it's related to that particular set of slides. Then add to lang i-comment ang inyong question so I can answer it accordingly later on. Again,
ayaw mo og PM kay samok na kaayo. Okay? Email is okay. Ayaw po mo pag-email og daghan. Pero mas maayo if you have questions, associate na to sa original topic. So kung doon na post about that particular topic niya, na mo'y question related to that topic, pag-comment na lang mo instead nga mag-post mo og bago para di pud kayo mo daghan ang mga post sa ato ang group. Sige, taganat ko og mga around 5 to 10 minutes for you to formulate some questions. Basig doon na may questions. Baabot ko kadyot kay, like I said, doon na may delay gamay. Okay? Paabot ko sa inyo mga komentaryo. Wala nakatingog. I-end ko na lang siguro ni, and then inig-post na ko sa slides. Adto na lang mo question. Okay? I-address na ko dito later on. Kay murag dugay man kaayo maka-feedback good sa kuan sa live. Tingog ko na, wala na yung tingog da. Ang last nga comment is kang Colleen 16 minutes ago daw. Wala na? Anyone? Anyone? Wala na? Pwede na mo post na lang mo comment sa slides ha. Murag dugay ra kayong paabot man. Sige, mag-goodbye na ko ninyo. Ako nang i-stop ang live video na to this time, and then when I post the slides, you may comment questions on the slides nga akong i-post later on. Alright? Bye-bye guys. Kita-kita tapuhon next week. Same time slot. Alright? Bye-bye. Again, if you have questions, i-comment lang sa slides. Akong i-post karon ang slides. Alright, bye-bye.